টাকারজলা বিধানসভার অন্তর্গত জম্পুইজলা খুমলুং এলাকায় বিজেপি নেতাকে লক্ষ্য করে 4 রাউন্ড গুলি। বিজেপি দলীয় অফিস ভাঙচুর। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন সামনে রেখে টাকারজলা বিধানসভার অন্তর্গত খুমলুং এলাকায় বিজেপি দলীয় কার্যালয়ে কর্মসূচি চলাকালীন সময়ে বুধবার সন্ধ্যা রাতে আচমকায় আক্রমণ চালায় দুষ্কৃতিকারীরা। পাশাপাশি এলাকার বিজেপি নেতা রামানন্দ দেববর্মাকে লক্ষ্য করে 4 রাউন্ড গুলি চালায়। ঘটনাস্থলে রাতে ছুটে যায় রাধাপুর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে উক্ত এলাকা থেকে 4টি গুলির খোকা উদ্ধার করে পুলিশ। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দুষ্কৃতিকারী হাতে ভাঙচুর বিজেপির দলীয় অফিস অবস্থা পরিদর্শন পুলিশ সহ বিজেপি নেতৃত্বরা। উক্ত ঘটনায় এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছেড়ে পড়ে। भारतीय जनता पार्टी नि कासा लेला जांनाय हेगब कासा सिनि पार्टी बिस जे थानाय सिनि लोकसभा जे बुट आगे जों महाजन जम्पुइजला जों कासा पार्टी बिस फ्लग लाखिया कारण सिनि लोकसभा आगे जों सिनि पार्टीनि बर' खायगा सिनि कर्मर थाङै काम मे कक सालायनांगौ कारण थाङैनि आरो अफिस थाङै बाथै कक सालायनाय बागैनि जों अमायते कासा फ्लग जाखा बनि परे जों दाबो लोकसभा बुट पाइमेनि परिबर्ते yang खुमलुं एरिया सिनि बेलबारि अल आन्दारनि बिसिङाव सिनि जे सिक्ला हेकबो सिनि जे बिजेपि पार्टीनि जे कर्मी दंनाय रक बरबो कायसा जे कुनु मिटिं मिसिंनिबो जे कुनु सामुखु मुखायनाङैबो कक थाय थाय सानगो बुनि नक नक थाङै कक सालायनांगौ बुनि जों सिनि पार्टी थेगा जों सिद्धान्त खायनाय सिनि अफिसियेल थेगा सिनि स्टेट अफिस थेगा जों आरो सिनि पार्टी अफिस कक सालायनाय जों कायसा जों खुमलुंगो जों कायसा फलगि जाखा कायसा सिनि तंथाय नक बनि बागैनो नरक खनायमां खनामिया ठीक सारिनि 7टा 7:30 हाय समयो কিছু উসিলফলা খাইনে রক দুষ্কৃতি রক খাইনাই বরমিয়া ফাইনে আর সি পার্টি অফিস ফাইনে ব্রক নকুক সবাই দন সময়টা তাই অনেকটা মানে চিন্তানাই রক দङ তাইও গানা কিনে সিনি ফ্যাক্ট হেবজা পার্টি জনতা পার্টি সিনি যে বিজেপি পতাকা দङ ने আমরা বেউক সেটাও সময়টা অবনি বাগিনে সিনি আর ফাই সকাইতে जों नायन बागिनाय महाजन जे तिनि जे अকক जे मियाने जे गतना ताम गति बाहायिंका जे स्पट दंनाय ब्रक बनि कुकिन रक खानाय मानाय आनि अকক सामनि आरोना आं जतनना आं पायरिका जुतरना हामबाय विशेष खायै सिनि जे प्रेस मिडिया रत्न जराव नांखौ मानमानि बागै मिया जों जतन साइमान खना जे सारिकनि 7:30 तामफ्रो सिनि भारतीय जनता पार्टी खुमलुं पार्टी अफिस आ जागाव सिनि स्रायरक जों कुथुमनाय दंलायमानि दिनै कायसा सिनि रेली दङ जुब मोर्चानि आ कारणे किसे जों मिटिं खालाय दंमानि। ब्यूरो रिपोर्ट एस भारत लाइव 24 आवर्स।